s kraja 19. i početka 20. veka mi vidimo nešto sasvim drugačije. Vidimo gigantske mermerne stubove, masivne kupole sa antenama, savršene rozete, akustične sale i detalje koji bukvalno oduzimaju dah. Zvanična istorija nam govori da su sve ove građevine podigli ljudi koji su koristili konjske zaprege, sekire, skele od balvana i primitivne dizalice u vremenu kada su ulice tek počinjale da se osvetljavaju gasnim fenjerima. Za milione ljudi širom sveta ovde se zaista javlja velika sumnja. Da li je moguće da nam je deo prošlosti skriven? Da li je pre samo 100 ili 200 godina postojala nekakva jaka, velika imperija? Civilizacija visokih estetskih i tehnoloških dometa, poznata kao Velika Tartarija. Zajednica onih koji istražuju Tartariju nije mala. Oni ukazuju na stare geografske karte na kojima se prostire ogromno carstvo, na gradove sa prozorima ukopanim duboko u zemlju kao svedočanstvo misterioznog potopa od blata i na spektakularne svetske izložbe koje su podizane bukvalno preko noći, a zatim misteriozno nestajale u plamenu. Sa druge strane, građevinski inženjeri i arhivska građa nude potpuno drugačija racionalna objašnjenja za svaki od ovih fenomena, od nivelacije ulica, industrijske revolucije, do kartografskih termina koji su pogrešno protumačeni. I u narednih pola sata ćemo proći kroz sve ključne materijale, dokaze i argumente. Stavit ćemo činjenice na sto, sagledati obe strane, a na vama je da na kraju donesete sopstveni sud. Da li svedočimo zaboravljenoj globalnoj civilizaciji ili je reč o jednoj od najfascinantnijih modernih zabluda našeg doba? Zavalite se jer krećemo od samog početka, od zaboravljenih mapa sveta. Svaka dobra misterija počinje tamo gde su podaci crno na belo. Za istraživače Tartarije prva i najvažnija polazna tačka nisu mitovi ni legende, već zvanične geografske karte štampane u vodećim kartografskim radionicama između 16. i kraja 19. veka. Kada otvorite te radove najcenjenijih kartografa svoga doba, kao što su Gerhard Mercator, Abraham Ortelius ili John Speed, preko celog evroazijskog kontinenta, od planine Ural pa sve do Tihog okeana, nećete naći ni reč Rusija ni Kina u granicama kakve danas znamo. Na tom mestu velikim kitnjastim slojima stoji ispisano Tartarija, Grand Tartary ili Tartarija Imperium. Ove karte ne prikazuju prazno neistraženu pustoš. Na njima su ucrtane stotine gradova, reka, planinskih venaca, čak i regionalne podele. Kineska Tartarija, Moskovska Tartarija, Nezavisna Tartarija i Pustinjska Tartarija. Da stvar bude još zanimljivija, u pomorskim priručnicima i atlasima zastava iz 18. veka Tartarija ima svoje zvanične simbole. Žuto polje na kome je naslikan crni grifon ili mitsko biće nalik zmaju. Pazite, zmajevi. Neverovatna pojava, toliko puno pisano o njima, a zapravo ne postoje. I nalaze se baš na Tartariji. Međutim, ono što je krunski pisani dokaz koji mnogi navode kao ključnu tačku nalazi se u prvom izdanju čuvene enciklopedije Britanike iz 1771. godine. U njoj pod slovom T doslovno stoji sledeći opis. Tartarija, ogromna zemlja u severnom delu Azije, koja se graniči sa Sibirom i na severu i na zapadu. Ovo se naziva Velikom Tartarijom. Tartari koji žive južno od Moskovije i Sibira jesu oni iz Astrahana, Čerkazije i Dagestana. Dakle, ovo stoji doslovno u Britanici. Za one koji veruju u postojanje ove imperije, stvar je jasna. Kako je moguće da država koja je na mapama bila veća od celog Ruskog carstva, sa sopstvenim gradovima, zastavom i grbom, jednostavno iščezne iz kasnijih istorijskih udžbenika, kao da nikada nije ni postojala?
Pogledajmo sada šta o ovim kartama kaže zvanična kartografija i istorijska lingvistika. Istoričari objašnjavaju da je u pitanju velika lingvistička i kartografska zabluda modernog doba, jer u srednjem i ranom novom veku zapadnoevropski kartografi su koristili reč Tartarija na potpuno isti način na koji su koristili reč neistražena zemlja, ili vam terra incognita, Orijent ili podsaharska Afrika. To nije bio naziv jedne centralizovane države, već geografski i etnički pojam za celo prostranstvo centralne i severne Azije o kome Evropljani tada nisu imali detaljne informacije. Dakle, njihov odgovor je da Evropljani nisu znali ko se tamo nalazi. Međutim, mi znamo i sam slom zlatnog islamskog doba, zar ne, koja je došla sa istoka i zapravo vratila Evropu u srednji vek. Pa je veoma dobro pitanje kako je moguće da Evropljani nisu znali ko tamo živi. Sama reč Tartarija potiče od naroda Tatara, koji su se na zapadu pod uticajem grčkog mita o podzemnom svetu Tartaru nazivali Tartarima. Nakon raspada Džingis Kanovog carstva i Zlatne horde, to je upravo ono što sam bio i naveo, to ogromno područje bilo je podeljeno na desetine nezavisnih kanata, nomadskih saveza i plemena. Navodno zato na mapama i vidimo nazive poput kineska Tartarija, oblasti pod vlašću kineske dinastije Qing, ili moskovska Tartarija, teritorije koje je Moskva postepeno osvajala ka istoku. Kada je Ruska imperija u 19. veku u potpunosti integrisala Sibir i centralnu Aziju, taj stari pojam Tartarija jednostavno je zamenjen administrativnim nazivima regiona Sibir, Kazahstan, Turkestan i Daleki istok. Što se tiče zastava i grbova u starim pomorskim atlasima, oni su često predstavljali trgovačke simbole, vladarske simbole lokalnih kanova, dakle nešto poput brendova današnjih trgovaca. Ipak ostaje pitanje koje i dalje intrigira. Ako je to bila samo divlja stepska zemlja nomadskih plemena, odakle potiču stotine ucrtanih gradova sa kamenim utvrđenjima i ko ih je zapravo gradio? Kada izađemo na ulice bilo kog starijeg grada u Evropi ili Rusiji, samo malo spustimo pogled prema trotoaru, primetit ćemo detalj koji većina prolaznika nikada svesno ne registruje. Prozori koji izlaze iz trotoara. Zanimljivo. Ali ne obične prozore, male podrumske otvore ili otvore za ventilaciju. Reč je o monumentalnim lučnim prozorima sa bogato klesanim kamenim ornamentima, stubićima i reljefima koji su do pola, a negde i do 2/3 zakopani direktno pod slojem zemlje, gline i asfalta. Za istraživače skrivene istorije ovo nije prolazni arhitektonski hir, niti slučajnost. Ovo je materijalni dokaz broj 1 za fenomen koji se naziva muljna poplava ili blatnjavi potop. Mud flood, čuli ste verovatno. Pogledajmo samu logiku klasične gradnje. Pitanje glasi zašto bi neko ugrađivao masivna dvokrilna hrastova vrata sa klesanim nadvratnicima, čiji se prag danas nalazi 2 do 3 metra ispod nivoa trotoara? Zašto bi vrhunski klesari trošili nedelje teškog ručnog rada da izrade raskošne kamene ukrase? I sve skulpture na zidu koji je navodno od prvog dana trebao da leži u mraku. Dakle, ovo više nisu samo pretpostavke sa interneta. Ovo je zdrava logika. Jedan od najpoznatijih materijalnih primjera desio se tokom velike rekonstrukcije Politehničkog muzeja u Moskvi. Kada su bageri i inženjeri počeli da otkopavaju temelje ove gigantske zgrade, otkrili su zapanjujući prizor. Ispod zvaničnog nultog nivoa nalazi se čitava 2 sprata sa kompletnim fasadama od cigle i kamena, lučnim svodovima i visokim prozorima koji se spuštaju čak do 5 metara ispod nivoa tla. I Moskva nije nikakav izuzetak. Idemo dalje na istok, duboko u Sibir. U gradu Omsku. Tokom rekonstrukcije zgrade muzeja Vrubelja i trga oko njega,
radnici su skinuli gornje slojeve i naišli na kompletan podzemni sprat. Otkopani su džinovski lučni prozori, kamena stepeništa i masivna vrata na dubini od skoro 4 metara, zakopani u debelom sabijenom sloju sterilne gline. Omsk je u 19. veku zvanično bio skromno zabačeno utvrđenje, koje usred Sibira u večnom snegu i blatu gradio podzemne luksuzne palate koje gledaju u zemlju. Slični prizori zabeleženi su i na zidinama Kazanskog Kremlja, kao i prilikom radova oko temelja čuvenog Ermitaža i Zimskog dvorca u Sankt Petersburgu, gde su granitni blokovi, dekorativni lukovi i osnove zgrade nastavljaju metrima duboko u tlo, znatno ispod nivoa reke Neve. Ali ovaj fenomen ne poznaje granice kontinenata. Pogledajmo Ameriku i Britaniju. U Americi postoji čuveni podzemni grad po imenu Seattle Underground. Ispod današnjih modernih ulica i betona leži kompletan sahranjeni grad. Nekadašnji prvi spratovi, ulazni portali, čitavi izlozi prodavnica sa staklima i reklamnim natpisima gde su ljudi nekada slobodno šetali, sve je to pod zemljom. Slične podzemne nivoje sa celim spratovima i tremovima od livenog vožđa nalazimo čak i u Čatanugi i Atlanti, ali isto tako i u Evropi, u Edinburgu, ispod zgrade Kraljevske berze, nalazi se čitav lavirint ulica i višespratnih kuća iz 17. i 18. veka, poznat kao Mary King's Close, koji je u 19. veku jednostavno poklopljen odozgo i pretvoren u temelj za novi grad. Za zagovornike teorije o Tartari i blatnjavom potopu, ovi dokazi sklapaju jasnu sliku. Dakle, negde između kraja 18. i sredine 19. veka svet je pogodio kataklizmični događaj. Bilo da je u pitanju i tektonski poremećaj, udar nebeskog tela ili pucanje prirodnih barijera, ogroman talas nečega, tečnog mulja, gline i peska, prebrisao je dotadašnji svet. Milioni ljudi su nestali, a nova civilizacija je samo očistila gornje spratove grandioznih zdanja i proglasila ih svojim novim gradovima. Malo kasnije u videu pojasnit ćemo šta znači to nova civilizacija. Geolozi koji proučavaju ovaj fenomen sa alternativne strane ističu da sloj koji pokriva ove prozore u mnogim gradovima nije organski humus koji se sporo taloži vekovima, već je sterilna crvena glina i pesak, sediment kakav ostaje isključivo iza silovitih masovnih poplava. Na sve ovo možemo da dodamo i sam Beograd, za koji se zna da je bukvalno grad nad gradom i da se ispod starog Beograda nalaze kilometri starih tunela. Ako ste pogledali pak film Pod Parizom, morali ste da primetite podzemne kanale. Ono što je meni zaparalo oči jeste lepota i preciznost izrade nečega što bi trebalo da posluži kanalizaciji i vodoodvođenju. Da li se danas kanalizacioni sistemi grade toliko precizno? Znamo da ne. Međutim, i ono što je posebno važno, to je činjenica da se danas ne gradi tako što se nabacuje zemlja. Uglavnom se iskopava. Svaka gradnja kuće počinje otkopavanjem, a ne nabacivanjem zemlje. I ovo nije tek slobodna odluka, već se traži to stabilnije tlo, komprimovanije tlo da drži temelje. Doduše, ruku na srce moramo priznati da ta ideja o gradovima koji su bili nefunkcionalni takođe može odgovoriti na suštinska pitanja. I zato idemo da prođemo šta kaže druga strana, zvanična strana. Odgovor zvanične strane glasi: nikakva kataklizma se nije dogodila, već sam prelazak gradova u moderno doba tokom 19. veka. Pre 19. veka gradovi su bili u infrastrukturnom haosu. Nije bilo podzemne kanalizacije, vodovoda, gasnih instalacija, drenažnih kanala niti tramvaja. Ulice su bile neravne, blatnjave i podložne stalnim poplavama. Kada su gradske vlasti odlučile da modernizuju metropole, morale su da izvedu masivnu nivelaciju terena.
U gradovima poput Sijetla nivo ulica je planski podignut i do 10 metara nakon velikog požara, kako bi se rešio problem plime i mulja iz zaliva. Oni su tada podigli potporne zidove duž ulica i nasuli hiljade tona šljunka, pretvarajući do tadašnje prve spratove u podzemlje. Najbolji primer za to je podizanje Čikaga 1850. kada su inženjeri hidrauličnim dizalicama doslovno podigli čitave blokove zgrada i hotela teških 1000 tona, dok su ulice ispod njih nasipane i podizane za 1,5 do 2 metra. Takođe, što se tiče luksuznih ukopanih prozora u Moskvi, Londonu ili Parizu, arhitekte ukazuju na koncept suterena i takozvanih svetlarnika. U 19. veku bogate zgrade su imale poslugu, kuhinje, vešeraje i skladište uglja u polu ukopanom nivou. Visoki prozori sa rešetkama i udubljenjima u trotoaru bili su jedini način da dnevna svetlost i svež vazduh uđe u te prostorije i kako bi se ugalj za grejanje ubacivao direktno sa ulice. Kada su postojeće ulice se kasnije širile i popločavale asfaltom, mnogi od ovih svetlarnika su zatrpani ili jednostavno premošćeni trotoarima. Ipak, jedno ključno pitanje i dalje ostaje otvoreno i hrani našu radoznalost, a ono je, ako je sve bilo samo plansko podizanje ulica u velikim i bogatim metropolama, zašto se onda identični slojevi ukopanih fasada, lučnih portala i sterilne gline pronalaze i na napuštenim, vlastelinskim imanjima, dvorcima usred šuma i zabačenim sibirskim selima, gde modernog asfalta, tramvaja i gradske kanalizacije nikada nije bilo? To su mesta poput napuštenih plemićkih imanja u Rusiji, takozvane usadbe. U šumama oko Tule, Jaroslavlja i Kaluge, tu stojite ispred samostojećih kamenih dvoraca i vlastelinskih zdanja koja su kilometrima udaljena od bilo kog grada. Oko njih nema betona, nema nasutog šljunka, nema podzemnih cevi. Okružene su vekovnim šumama i prirodnim livadama. A ipak, kada priđemo tim zgradama, vidimo potpuno isti prizor. Monumentalni kameni portali i lučni prozori sa finom ornamentikom nalaze se u nivou same trave i šumskog tla, dok se donji delovi fasade nastavljaju 1 ili 2 metra duboko u vlažnu ilovaču. Ko je usred netaknute šume nasipao 2 metra zemlje oko sopstvenog dvorca i zašto? Ako odemo još dalje na istok, u srce Sibira, u istorijski gradić Jenisejsk na reci Jenisej, tamo stoje stare trgovačke kamene kuće i konaci iz 18. i 19. veka. Seoske ulice oko njih i dan danas su obični zemljani putevi i trava. Ipak, donji lučni prozori od klesanog kamena nalaze se u visini kolena, zakopani direktno u seosku zemlju. Kada lokalni meštani kopaju bunare ili drenažne kanale u svojim dvorištima, redovno pronalaze debeli sloj sterilne gline od skoro 2 metra, ispod koga tek nailaze na prvobitna kamena popločavanja iz prošlih vekova. Isti fenomen vidimo i na starim vlastelinskim imanjima i seoskim kućama u engleskom Yorkshireu, pa čak i na našim prostorima, na starim ravničarskim kaštelima u Banatu i Bačkoj. Na potpuno ravnom terenu gde nikada nije bilo podizanja gradskih ulica, ekonomskih zgrada i dvoraca. I oni imaju lučne otvore zidane od stare cigle koji uranjaju pravo u crnicu. Zvanično istorijsko objašnjenje za ovakve seoske objekte navodi prirodno sleganje teških kamenih građevina u meko tlo, vekovno nanošenje organskog sloja humusa ili plansko pravljenje poluukopanih podruma radi toplotne izolacije i čuvanja hrane tokom oštrih zima. Međutim, ono što su istraživači i terenski entuzijasti našli kada su kopali oko ovih zdanja je nešto sasvim drugo. Zgrade nisu tonule, jer bi u tom slučaju zidovi popucali pod neravnomernom težinom. Međutim, zidovi su savršeno pravi, a sloj koji ih okružuje često nije taj crni organski humus koji nastaje truljanjem lišća i trave, već čist jednoličan sloj peska i crvene gline.
identičan onom koji pronalazimo 5000 km dalje ispod asfalta i velikih svetskih metropola. Pitanje koje ostaje bez jednostavnog odgovora jeste koja je to prirodna ili veštačka sila uspela da nanese miliona tona gline i mulja istovremeno i na bulevare metropola i na zabačena seoska imanja širom kontinenta, ako je teorija Velike Tartarije tačna. Oni koji su ispratili ovu priču iza Velike Tartarije sigurno su zapazili World Fairs ili svetski sajmovi, čuveni svetski sajam u Americi, s kraja 19. i početka 20. veka koji je krunski vizuelni paradoks cele ove misterije. Amerika 1893. godine u gradu Čikagu, koji se navodno tek oporavlja od katastrofalnog požara, u to vreme glavni vid transporta su i dalje bile konjske zaprege, a putevi su bili blatnjavi. I odjednom na močvarnom terenu pored jezera Michigan u roku od samo 2 godine niče takozvani Beli grad ili White City za potrebe svetske, tada nazvane kolumbijske izložbe. Prizor sa arhivskih fotografija deluje bukvalno nestvarno, dobri moji ljudi. Kolosalne palate sa stotinama korinskih stubova, džinovske kupole veće od onih na katedrali Svetog Petra u Rimu, veštačka jezera, kanali sa gondolama, gigantske pozlaćene skulpture i bulevari osvetljeni sa preko 100.000 električnih sijalica u vreme kada većina sveta nije imala ni običnu sijalicu u kući. Isti scenario se ponavlja i u Parizu 1900. godine. Pa zatim u St. Louisu 1904. i to na preko 500 hektara površine. Notice the incredible scale of this prehistoric creature. The age of steam is truly giving way to electricity. A tu imamo i svetski sajam u Buffalu 1901. i u San Francisku 1915. godine. Istraživači Tartarije ovde postavljaju logička pitanja koja odmah upadaju u oči svakome ko pogleda ove arhive. Pitanje radne snage i logistike. Kako je bilo moguće isprojektovati, izliti, isklesati i podići milione kvadratnih metara savršene monumentalne arhitekture i to sve sa tehnologijom, skelama i prevoznim sredstvima toga doba. Samo pitanje sudbine tih gradova je takođe zapanjujuća činjenica. Zvaničnici tvrde da su svi kompleksi vredni stotine miliona tadašnjih dolara izgrađeni samo da bi trajali 6 meseci, a zatim odmah nakon zatvaranja nemilosrdno porušeni bagerima ili dinamitom i misteriozno progutani u velikim požarima. Za alternativne istraživače teza je jasna i provokativna. Ove izložbe nisu bile građene iz temelja. One su zapravo bile poslednje sačuvane prestonice i centri nekadašnjeg globalnog carstva. Organizovane su ne da bi se slavila nova industrija, već da bi se javnosti prikazala čuda starog sveta poslednji put, pre nego što se ta monumentalna zdanja planski unište i izbrišu iz kolektivnog sećanja. Sa druge strane, arhitekte i istoričari umetnosti nude potpuno drugačije tehničko objašnjenje zašto su ovi gradovi izgledali tako grandiozno i kako su podignuti tako brzo. Ključna tajna bila je u materijalu zvanom staf. Zgrade na svetskim izložbama uglavnom nisu bile građene od pravog mermera, granita i klesanog kamena. To su navodno bile privremene strukture, od drvenih greda i čeličnih rešetki, preko kojih je nanošena mešavina gipsa, cementa i konopljenih vlakana i vode. Kada bi se ta smesa stvrdnula i prefarbala belom bojom, zgrada je s polja izgledala identično kao monumentalni antički kameni hram,
ali je iznutra bila šuplja i privremena. Praktično džinovska pozorišna i filmska scenografija. Upravo zato što je materijal bio osetljiv na kišu i sneg, ove zgrade su bile projektovane da traju samo jedno leto, a njihovo održavanje na duže staze bilo bi preskupo i neisplativo. U nacionalnim arhivima SAD i Francuske postoje hiljade sačuvanih nacrta, potpisanih ugovora, vodećih arhitekata toga doba, poput Daniela Bernama, kao i fotografije same izgradnje gde se vide drvene skele, šuplji gipsani stubovi i radnici koji ih montiraju. Ipak, istraživači Tartarije ukazuju na drugu stranu ovog objašnjenja, a ona glasi: ako je sve bilo samo jeftina gipsana scenografija, zašto su onda za potrebe tih privremenih izložbi iskopavana stvarna veštačka jezera, građeni masivni granitni potporni zidovi i masivni mostovi koji danas stoje u Čikagu i St. Louisu? I kako su u tim šupljim gipsanim halama montirane džinovske mašine, generatori i lokomotive teške 100 tona, za koje je bio neophodan najmasivniji armirani temelj? I zaista zanimljivo pitanje, zar ne? Kada detaljno pogledamo stare crkve, katedrale, železničke stanice i državne palate širom sveta, primetit ćemo obrasce koji se ponavljaju sa neverovatnom preciznošću. Na samom vrhu gotovo svake monumentalne građevine nalazi se masivna bakarna ili pozlaćena kupola. Iznad te kupole uzdiže se visoki metalni šiljak, obelisk ili složena metalna konstrukcija nalik anteni. Unutar samih zdanja nalaze se džinovske rozete od vitraža sa geometrijskim šarama, masivni stubovi od provodnog kamena poput granita i mermera i sistemi podzemnih kanala ispunjenih vodom. Zvanična istorija nas uči da su svi ovi elementi služili isključivo religijskim obredima, estetici ili gromobranskoj zaštiti. Ali oni koji veruju u Tartariju, ovu arhitekturu uopšte tako ne doživljavaju. Ne smatraju je dekorativnom. Ona je po njima bila funkcionalna visokotehnološka mreža za bežično prikupljanje slobodne atmosferske energije. Prema ovoj tezi, drevni svet je razumeo prirodu etra i elektromagnetnog polja Zemlje znatno pre nego što su moderni udžbenici definisali struju. Smatra se da su visoki tornjevi i kupole delovali kao prijemnici koji su sakupljali prirodni statički elektricitet iz viših slojeva atmosfere. Masivni metali, bakar, gvožđe i zlato služili su kao provodnici, dok su rozete i zvučne sale sa orguljama koristile zvučne frekvencije i rezonancu da pošalju energiju gradovima kroz grejanje i osvetljenje. Pristalice ove teorije često povlače direktnu paralelu sa radom Nikole Tesle i njegovim čuvenim tornjem Wardenclyffe. Tesla je tvrdio da je Zemlja gigantski električni generator i da se energija može prenositi kroz vazduh i tlo bez jednog kabla, potpuno besplatno za celo čovečanstvo. Pitanje koje se postavlja glasi: da li je Tesla zapravo ponovo otkrio zaboravljenu tehnologiju Tartarije, tehnologiju koja je ukinuta onog trenutka kada su svetski magnati shvatili da se na bežičnoj energiji ne mogu postaviti brojila i naplaćivati računi? Na sve ovo dolazi još jedan fascinantan vizualni fenomen, misterija praznih gradova na ranim fotografijama. Kada pogledate najranije sačuvane fotografije velikih svetskih prestonica iz perioda između 1840. i 1870. od Rima, Sankt Petersburga pa sve do San Franciska, dočeka vas uvek ista sablasna slika. Vidimo gigantske, potpuno izgrađene bulevare i monumentalne palate, ali na ulicama nema apsolutno nikoga. Nema ljudi, nema dece, nema kočija, nema trgovaca. Gradovi izgledaju kao napuštene scenografije, bukvalno kao gradovi duhova.
Za one koji veruju u brisanje istorije, ove fotografije prikazuju trenutak kada su preživeli naseljenici tek ušli u te prazne, očišćene gradove nakon blatnjavog potopa, i to pre nego što je nova populacija ponovo naseljena. A šta na ovo sve kaže nauka? Oni tvrde da kada je reč o fotografijama praznih gradova, odgovor leži u tehnologiji rane fotografije 19. veka. Prvi rani fotografski procesi koristili su hemikalije izuzetno niske osjetljivosti na svetlost. Da bi se slika formirala tada na ploči, ekspozicija je morala da traje između 10 i 30 minuta, a ponekad čak i duže. To znači sledeće: sve što je bilo nepokretno, zgrade, putevi, stubovi i mostovi, ostalo je savršeno oštro na slici. Ali ljudi, konji, psi i kočije i sve što se kretalo bulevarima jednostavno nije bilo dovoljno statično da bi tako duga ekspozicija mogla da ih uslika. I zaista, ako promislimo o ekspoziciji od 10 do 30 minuta, veoma je teško da živa osoba bude toliko dugo mirna da bi ostala zapisana na toj fotografiji. Najbolji dokaz za sve ovo je čuvena fotografija Louisa Daguerrea iz 1838. godine, koja se zove Boulevard du Temple u Parizu. Na slici deluje da je cela ulica pusta, osim jednog jedinog čoveka u uglu, koji je stajao mirno dok mu je čistač glancao cipele. On je jedini ostao zabeležen. Ovo je veoma interesantno. Što se tiče kupola, tornjeva i gromobrana, inženjeri tvrde da su visoke kamene i drvene konstrukcije vekovima bile meta udara gromova, koji su izazivali stravične požare u gradovima. Metalni šiljci su od 18. veka planski postavljani i uzemljivani bakarnim trakama direktno u zemlju i vodene kanale, koji bi odveli višak atmosferskog naboja i sprečili uništenje zgrada. Kupole su sa druge strane bile vrhunac građevinske statike koji je omogućavao premošćavanje ogromnih raspona bez unutrašnjih stubova, stvarajući grandiozan prostor i akustiku. Na sve ovo istraživači Tartarije ostavljaju jedno intrigantno pitanje koje glasi: ako su metalne mreže na krovovima služile samo za gromobransku zaštitu, zašto su mnogi od njih bile izolovane keramičkim prstenovima i povezane sa masivnim bakarnim rezervoarima unutar potkrovlja, umesto jednostavnog odvoda u zemlju? Što je takođe legitimno pitanje i veoma zanimljivo. Kada pogledamo gradove izgrađene do početka 20. veka, dolazimo do najupečatljivije zagonetke. Zgrada državne administracije u Buenos Airesu u Južnoj Americi, primjera radi, zatim železnička stanica u Bombaju u Indiji, pa zgrada carine u Šangaju u Kini, pošta u Melbourneu u Australiji i carski dvorac u Sankt Petersburgu u Rusiji. Prizor je zapanjujući. Razdaljena između ovih gradova meri se desetinama hiljada kilometara. Odvojeni su okeanima različitih kultura, jezika i religija, pa ipak sve ove zgrade izgledaju kao da ih je crtao jedan jedini arhitekta iz iste kancelarije. Vidimo i iste korinske stubove, iste lučne portale, iste kupole od kovanog gvožđa i bakra, apsolutno istih simetrija i klesane mermerne fasade. Za one koji istražuju Tartariju, ovo je jasan dokaz postojanja jedinstvene globalne civilizacije. Svet pre 20. veka, prema njihovom uverenju, nije bio podeljen na izolovana i neprijateljska carstva, već je delio zajedničku kulturu, arhitektonski kod i tehnologiju koja je izbrisana nakon velikih ratova i kataklizmi. Sa druge strane, arhitekte i sociolozi na ovo nude potpuno drugačiju perspektivu. Oni tvrde da 19. vek bio je vrhunac evropskog kolonijalizma i industrijske revolucije. Stilovi poput neoklasicizma, koji su imali svoje sedište u Parizu, postali su globalni standard prestiža i moći u to vreme. Britanska, Francuska i Ruska imperija slale su svoje inženjere na sve kontinente. U to isto vreme pojava standardizovanih arhitektonskih zgrada i masovna industrijska proizvodnja livenog gvožđa
omogućili su da taj identični dekorativni element prevlada. Ipak, bilo da je u pitanju industrijska globalizacija ili zaboravljeno carstvo, ostaje jedno dublje, suštinsko pitanje koje se tiče svih nas. A ono je, zašto nas priča o Tartariji toliko snažno privlači? Odgovor verovatno leži u svetu koji danas gledamo kroz prozor. Živimo u eri minimalizma, uniformizma, sivih betonskih blokova, ravnih staklenih fasada i zgrada koje su pravljene da budu jeftine, brze i funkcionalne, ali bez ikakve duše, detalja i monumentalnosti. Kada savremeni čovek pogleda te zgrade iz 19. veka sa njihovim savršenim proporcijama, akustikom, kupolama i klesanim skulpturama, on podsvesno osjeća da smo kao civilizacija negde usput skrenuli sa puta. Tartarija nudi tu nadu i viziju da je čovečanstvo nekada živelo u skladu sa višom estetikom, lepotom i umetnošću, a možda i besplatnom energijom. Kada saberemo sve činjenice na jedno mesto, pred nama su dva pogleda na svet. Sa jedne strane imamo zvanični, priča o neverovatnom ljudskom napretku, industrijskoj revoluciji, nivelacijama gradova, scenskim gipsanim palatama, a sa druge strane imamo različite anomalije, stare mape sa jasnim granicama i grbovima, slojeve sterilne gline na seoskim dvorcima, podzemne fasade otkrivene bagerima širom sveta i grandiozne gradove koji su nestajali u plamenu baš kada je stupao na scenu moderni finansijski poredak. Da li je Velika Tartarija bila stvarna, napredna, svetska imperija, čiji su tragovi izbrisani iz naših udžbenika, ili pak svedočimo fascinantnoj modernoj zagoretki rođenoj iz nostalgije za lepotom i zaboravljenim građevinskim podvizima naših predaka? Istina često leži negde između onoga što nam govore i onoga što sami vidimo sopstvenim očima. Koji od ovih dokaza vama deluje najubedljivije? Ukopani prozori iskopavanja, misterija brzine gradnje svetskih izložbi ili zaboravljene mape? Pišite mi u komentarima vaše mišljenje. Živo me interesuje. Hvala na pažnji i vidimo se u sledećem istraživanju. Pozdrav, dobri ljudi. Oni koji vole muziku, a možda nisu znali, ja se bavim i muzikom. To je moja prva ljubav. Time se bavim od svojih 6 godina, skoro 40 godina. Snimio sam 12 i više, sada 15 pesama i možete ih pogledati dole na linku u pinovanom komentaru i u opisu videa, a takođe možete ih naći na Spotifyu, iTunesu i drugim velikim platformama. Poslušajte pesme, podržite me na tom muzičkom kanalu, da malo i na muziku utičemo sa te inteligentne strane, jer nam je muzika na potpunom dnu. I šta drugo reći, nadam se da ste uživali, želim vam prijatan završetak dana, volim vas fes, pozdrav, dobri ljudi.